नारद को देवता माने कहले तमे जाईकरी से माइकिनार गर्भ को भांगी दियो भाई नारद मुनि गले कोठी कुंजगड़ राज्य को जते बोले गले से कुंजगड़ राज्य रे गीत गाइले नारद भाई नाम जपी जपी नारद गोसाई कुंजगड़ राज्य प्रवेश हेले जाई जते बोले से राज्य रे प्रवेश हेले नारी माने चतुर्पार से जगी थिले जते बोले पुरुष को देखिले बहन दौड़ी रे बांधिले नारद को से दिन रे चतुर्दिग देले को घेराई झिकी झिकी नारद को धरी गले पड़ाई नारी राजा निकटे पहुँचिले सही कोइले राजा शुणु तुम्हे मन दे नारी राजा को बांधी देले सिंह द्वार रे राजा को जागिरी कहले काहे कि ना से पुरुष मुख चाहिबोनी ता पाखु झिकी नेबेनी ना गोटे बाबा कहले कहले महाराज आज कुआर गोटे दाढ़िया थोड़िया बाज जाइगिरी पयला आंकर भलिया आंकर आगे अछि आंकर जिमिति अछि नारद मध्ये सेमिति दाढ़ी थोड़ी रखी पछे देहंती समान से काले कोप पुणी हेला नारी राजा बोइला जहा कहूची सुनो हे परजा से दाढ़ियाटा को पुणी लंडा करे आइबो राजरू अधे दाढ़ी थोड़ी तार मुहरु चांचिबो ठीक ठीक काली चून गोली पुणी राज्यरू ताकू मारिनो धक्का गला बाहर कर ताकू आज्ञा प्रमाणे हे प्रजा माने गले भंडारुणी नाउरी नापी तुणी की से दिन डकाई आनिले बोइले एहाकू अधे तुमे लंडा कर चून गाली गोलिया को करिबा बाहर आज्ञा ये कथा सुनी देखो सर्वे चली गले बाबाजी रो अधे लंडा करिनो दे देले एछो भंडारुणी पिला जाउनु से बाबाजी के अधे लंडा करू करे छै खुरुडा धरि गिरा सोरा बाहर कर दू दाढ़ीरा बाहर कर से बोपा को जदी खुरा धरि गिरा आवेली को मो पाखु चांचियो हैं हबनी आज्ञा सदिनो नापे तुणी गले को पड़ाई हां ये ब्राह्मण को लंडा देखो करी देले नहीं मारी माने गला धक्का बहुत जे देले राज्य रु ताकू विदाय देखो सदिनो जे देले एति की बेले जा होइला विवरण मनरे दुखित हेले नारद ब्राह्मण आज्ञा ब्रह्मा को पुओ नारद को हेला अपमान नारद बोइले केड़े केड़े नोकर ना को मु रद्दु करि पारुथली आज सामान्य नारी को हस्त रु हेली अपमान जदि प्रकृत रे वटे मु ब्रह्मा को नंदन ए नारी रो निश्चय भांगीबी गर्भ मोहिले मो मन के बेदे शांति नहिबो यति भाबिनो नारद ब्राह्मण आगो को लेनी मात्र एबे सुन विचार करिले ब्रह्मांकर पुत्र मोका घरे कहिबी एबे जो जाई तो आज्ञा ये जो महेंद्र शिखे जाई उपस्थित हेले अर्जुन को देखो प्रथमे जाइनो भेटिले अर्जुन से दिन आज्ञा द्वितीय वनवास रे असंती नारद को जते बोले देखिले पार्थवीर खंडे दूर जोड़ी देले तांको बेनी करो बोइले मुनि हेमारा घेन तू मिनती पचारि भी जहा मते देव ये कहिटी नारद को नारद अर्जुन पचारिले हे प्रभु आपण बारुणा कटक को जाइथिले कि आमर भाई माने पांचाली सुभद्रा एमान सब भलरे अछंती कि सेदिन नारद कहिले हे पार्थवीर कुशले भाई माने अछंती तुम्भर आउरी बुली बुली जगत जाक मंगली कुंजगड़ राज्य रे प्रवेश होइली से राज्य रे गोटे नारी राजती करई एमिति सुंदरी के जगत रे नाही द्रौपदी सुभद्रा नहिबे समान देखिबा को सुंदर से नारी सुन सुना प्राय तार शरीर गठन आज्ञा जेते बेले अर्जुन ए बाणी सुनिला ता शरीर गोटी को कंपमान हेला भाबिला के राज्य झियो छी रही नारद कुटी किए ये पूछी भी जाई
जोड़िला कर पत्र कुंती को नंदन बोले कुह 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 हे नारद ब्राह्मण क्यों देशे घर क्यों पिता ताहार किमितिका झियो मते ये कहतु एठार सेदिन नारद कहती बुझाई हे अर्जुन मो संगे चल एबे जाई देखाई देवी मु से राज्य निश्चय एते बोले पलाइले कुंतीकर पुओ धीरे धीरे चलिले से राज्य पाख हेले नारद मुनि तांको मन रे विचारिले बोले गोटे थर जाई मु खाई अछि मार आउ थरे गले छेची देबे से सत्वर नारद विचार गला नारद बोले मु गोटे थर गली जे नंडा करिगिरी बाडे जिती जदी आउ थरे जिबी बाइन देबे नारद बोले अर्जुन को कहले बोले हके पार्थ एडी देखो एडी एडा सिंह द्वारटा ए भितर को तमे चलो ए जो बटो लाइटटा दू मोटी के पोखरी आडू आउची तमे भितर को चलो तमे नदी आडे जीवो मु नदी टिके आउची आज्ञा ये तो राजा हर पुओ ये तो किरात बेसर अछि धनुर्धारी महावीर बरा कागु खातर नाही भयो नाही आज्ञा से जो नारी रो रूपटा को देखि करी से फोटोटा को नारद देखे देथिले ये विहरित होईची काहे ना जहा को पुनी होइबो पुनी का मंजर नटा बुदा किछि न जानिबो से हुनर साप बेंग बोली किछि जणा न पडिबो अधराती रे मध्ये से धाई पळाइबो से दिन कामातुर अर्जुन होईची पसी गला आग पछ न बिछाड़ी किछि जेते को नारी माने से रास्ता रे थिले अर्जुन को धरि करी समस्त बांधिले से दिन तर तर होई जेते बोले पसी गला आज्ञा अर्जुन को घेरे घेरी दौड़ी पकी बांध देले अर्जुन विचार कला बोला मु वर्तमान को जति के पिला को देखुची भितर तो काई से माइक नडा नाही हो देखिबा कुआर हेले थिबा आइयो ना हो पाठ रहिला इठे हमर युवक भाई माने सरस बदन को हरस करियाती मात्र बांधिन अछंती देखो अर्जुन को आउ केते कहिले न छाड़ंती ताकू पांडव सुंदर वीर धनुर्धर मन मध्ये से दिन करिले विचार जदि ए माने नुहंते नारी जाति गोटिए धनुरे समकु मारंती आउ थरे विचार कले कुंती को नंदन मन मध्य ज्ञान करिले मात्र सक्षण नारी गर्भिणी देखो ये शिशु बध पापंग मध्यरे निश्चय रे प्रमाद मात्र नारी राजा कहिले से दिन आदेश बोइले गहल सुबु अछि किसम कहिले नारी माने सुण हे दंड धर बसिछि राज्य भितरे गोटिए सफर पुरुष होई बसी अछि राज्य रे कि दंड देबा तुमे कुहंतु टिबारे पहुँचते द्रौपदी ताहांकु बुझाई चंचल लंडा कर ये विदेशी बुझाई अध्यचन काली ता गालरे बोलिबो गला धक्का देइन राज्यरु तळिबो आज्ञा प्रमाण रे भंडारु गिरी डाकिले अर्जुन को से दिन लंडा कराइले आज्ञा चुन काली देई हांडी गळाई देले बसाई देले देखो गध पिठीरो बहुत अपमान हे कुंती कुमार मारिन गला धक्का राज्यरु ताकू बाहर करी देडे देखो सेही ताकू भाई ताकर सुखी होला कोंडा जेते बोले ताकर अधा नंदा करी चांची गिरी हांडी फांडी गोळी देले कोला गोळी गिरी अर्जुनर सुखी होला होके चंद्रमंडल अर्जुनर मुखड़ा मलिन होइगला सुखी होला सुनिश्चय सुखी जीव हाये नयनरु लोतक बोहिला धीर धीर भाबिला सेदिन देखो कुंती को कुमार केडे बड़ अन्याय ए नारी राजा करला मो परि योद्धा को अपमान देला तिनी पुररे मते के परास्त करि नथिले आज सामान्य माइकिनाक हस्तरु मार खाइछि आज्ञा परखित राजा सुनुछंती सुकमुनि कहउछंती कहले तम गोसे बापा किमिति माड खाइले देखिलो अथर जानिलो एथर सुनिला त सेदिन परास्त होई अर्जुन आज्ञा अपमान हेले मन मध्यरे देखो हे विचार करिले आज्ञा हे बैशाख मास देखो खरा बहु अछि ये चंदन काठ को अर्जुन गोटाई आनुछि आज्ञा एकत्रित चंदन काठ को से कले सेथिरे अग्नि रे खो लगाई देले भाबिले नरखिबि नीलज जीवन अग्नि रे धासिबि आजि मोर प्राण मोइले मरिबि निश्चय आत्मा हत्या करिबि एक कथा गोटिक अर्जुन मने भाबी अग्नि लगाई न देखो से पांडव धनुर्धर मन मध्यरे बाबू कले विचार बोइले प्राण छाड़ी बीजे मोर तेबले भाबिले पांडव की रोटी
ଅଛନ୍ତି ମୋ ସଖା ଦ୍ୱାରିକା ପୁରଟି ଯିବା ବେଳେ ଥରେ ଡାକିବି ମୁଁ ଯାଇ ଏ କଥା ଭାବି ଦେଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ତ ନଈ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମରିବି ତ ମରିବି ମୋ ସଖାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜପିକିରି ମରିଯିବି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରିକିରି ମଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବି। ହେଲେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ କଣ କଲେ ଧନୁଷର ଧରିକିରି ଅଗ୍ନି ଚାରି ପାଖରେ ଗିରିଗିରି ବୁଲିଲେ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଣ ଡାକିଲେ आहे दिन दुख हरा हरि मते एक आहे नारायण श्री मधुसूदन तुम सखाए बेदीवा मरी मोरो प्राण देवी मुही हारी तुम्हें जानत सकल रीति आज बोलाऊ छलकी पति आहे नारायण जगत जीवन नाम राधास रथी नारायण तुम नाम राधास रथी आज्ञा चिंतिला अर्जुन पुणी कंपिला आसन द्वारिका पुरे थाई जानिले कृष्ण भगवान से दिन गरुड़ को चिंता कले को श्री हरि गरुड़ को चिंता करिले श्री हरि बिनता पुत्र आसिले तो भरी पचारिले पुणी कृष्ण भगवान कहीं मते चिंता कल हे नारायण कहते नारायण ताहू बुझाई शुण गरुड़ तुम्हें मन कर्म दे डाकुछंती मो सखा अर्जुन जे रही एबे चाल जिबा तुहे जे पलाई बनस्थ मध्यरे सखा अछंती रही सेदिन गरुड़ पक्ष विस्तारिले अर्जुन सेदिन श्री कृष्ण तापरे बसिले क्षणक मध्यरे उड़ी गला पक्षी महेंद्र पर्वत निकटे गला पहुंची अग्नि जाली बुलू अछि से अर्जुन खंडे दूर देखिदेले कृष्ण भगवान कोइले अर्जुन कहीं पाई अग्नि जाली गिरी गिरी बुलू चरही भगवान खंडे दूर जतले उपस्थित हो गले अर्जुनर भाई दृष्टि पड़ीगला अग्नि चारि पोखर भ्रमण करुथिले बैशाख मासरे अग्नि जाली गिरी 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 बुलू छंदी पचारिले भगवान आरे कुंतीर नंदन
ମାତୁଳ କି ତୁ ଏବେ ଗଲୁ ଯେ ହଇଣ ଆରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳେ ଦେହରୁ ଦେଖ ବହୁ ଅଛି ଝାଳ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇ ଶାଖା ସେଖୁ ଅଛୁରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତମେ କଣ ଏବେ ଖରା ଦିନ ଅଗ୍ନି ଜାଳିକିରି ଗିରିଗିରି ବୁଲଉଛ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶୀତ ଛଡେଇବାକୁ ମୁଁ ଗିରିଗିରି ବୁଲୁନି ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅପମାନିତ ହୋଇକିରି ଆତ୍ମା ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛି କାହିଁକି ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦବ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ତମେ ମରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କିଏ କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛ ଅର୍ଜୁନ ଏଇଟା କଣ ବୀରର ପରାକ୍ରମ ଅର୍ଜୁନ କରପତ୍ର ଯୋଡି କହିଲେ କଣ ବୋଲି ବୁଝିଲ କଣ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ନାରାୟଣ କହିବା ବଚନ ଘେନ যাহা হেলা আজ দেবী পতাইল হে নারায়ণ ঘেন আজ বচন আহে হে নারায়ণ ঘেন আজ বচন কহো তুমি রহি শুনিবি মু মন দেই আহে বীর অর্জুন কি কারণে তুমে রহি আহে বীর অর্জুন কি দুঃখ অছি যে হই কহিলে হে অর্জুন তোমার অসুবিধা কোন সেদিন অর্জুন কহিলে হে নারায়ণ মোর অসুবিধা কথাটি শুণ যাইଥିଲି কুঞ্জগড় রাজ্যকু মুই সে রাজ্যরে গোটিয়ে নারী তো অছি রহি মাইকিনা লোক গোটিক রজা হইছি মাত্রক অন্যায় কথা করুଅছি পুরুষ যেবে প্রবেশ সে রাজ্যর বহুত অপমান দেলা নারী ভর সে রাজ্যে যাই মু তো পশিথিলি মাত্র সেঠারে অপমান পাইলি যদি নারী ন হইথান্তে পুরুষ গোটিয়ে বাণরে সারি দিয়ন্তি দেশ অর্জুন বর্তমান মନରେ তোমার কোন অভিଳାଷ ଅଛି মନରେ মু মরিয়া পই যাউ নাই নাই যদি নারী অপমান আপনাকে দেইছନ୍ତି কোন প্রতিশোধ নব কো অগ্নি অগ্নি অগ্নিরে ধাস দেবি বলি অগ্নি জালুথিলে কিন্তু কৃষ্ণ পলাই আইলে হ্যাঁ গঙ্গারে আছে भारत आज्ञा शुणु जयमिनी भारत कृष्ण सिंह भारत बंगला भारत सारला भारत केते प्रकार आज्ञा भारत एटा होची बंगला भारत एटा बन भितर थिले चंदन काठरे अग्नि लगै छुंदी हेले सेदिन अर्जुन बाबा कहिले बुझाई बोइले हे प्रभु सुन तुम्हे मन देई जो नारी मते देखो देइछि अपमान ता संगे दिने जदी करिबी मु जाई रमण ता हेले मो मन शांत देखो जीव होई ये कथा कहिदेले कुंती को तो नय तथास्तु कहिले कालिया कन्हाई भाबु मंडली मोर डेरंतु श्रवण लीला लगाइले प्रभुदेव भगवान बोइले अर्जुन रे सुन देई मन तो मन बांछा पूर्ण देवी मु करिण काहेकि रे कृष्ण कहिले सुन वीर किरटी निश्चय उपाय आम्भे करिबा एठी जदि पुरुष न जाए राज्य को नारी सेना प्रवेश हुए ता पाबु मु गोटिए नारी बेश को हेबी सर्प रूप मु तुमको करिबी गरुड़ को सर्प पेढ़ा देबी कराई सुवर्ण नाग रूप जे तुम्हे होई ए पेढ़ी भितरे रही नथिब से राज्य को धरी पळाइबी मु भुव से राज्य तुमको करिबी बाहर
ଦେଖିବେ ରୂପ ଗୋଟିକ ସେ ଶୁଭର। ଭାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୀଳା ତ ଆଜ୍ଞା କିଏ ବୁଝିପାରିବେ? ମଣିଷ କଲେ କିଳା କୃଷ୍ଣ କଲେ ନୀଳା। ଦେଖୁନ କି 60 ସହସ୍ର ମାନେ କେତେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି? 60,000 16 ସହସ୍ର ଲକ୍ଷେ 60,000 80ଟା ପୁଅ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 16,000 16,000 ସ୍ତ୍ରୀ। 16,000 ଯଦି ଏ କଲି ଯୁଗରେ ଗୋଟାକୁ ଯୋଡ ହେଲା କଣ ହବ? ଗୋଟାକୁ ଦିଟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିକିକିରି ମାରି ଖାଇଦେବେ। ମାରି ଖାଇବେ, ଘରେ କଂସଟା ଟିଆ ଆଗରେ ଉଡିବ। କହିବେ ଯୋଡା ମାଇପର ଘଇତା ପଖାଳ ଖାଉ କି ଶୁକୁଲା ଖାଉ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କହିଥା। ହେଲେ ଭାଇ ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହେ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଦେଇଥିବେ ମନ, କହିଦେଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ମନ୍ତ୍ର ଧୂଳି ଦେଖ ଏବେ ଅଳ୍ପ ନେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ଦେଖ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ତମକୁ ଶିଖଉଛି। କାନରେ ଟିକେ କହିବି, କାନରେ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତମେ ଯଦି ଏ ମନ୍ତ୍ର ହେତୁ ନ ରଖିବ ସେମିତି ସାପ ହଗିରାକା ଥିବ ଆଉ ହବନି। କଣ ବୋଇଲେ ନିଜ ରୂପ ହେଇପାରିବନି। ଓହୋ, ମୋର ରୂପଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତମେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କାନରେ ରଖିଥ। ଆଜ୍ଞା 3 ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଗ ଶିକାଇ, ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବସ ଉଚ୍ଚାଟନ ସେହି। ବୋଇଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ରଖିଥିବ ମନେ ସ୍ମରଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଗ ରୂପ ହେବ ବହନ। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେଳୁଣୀ ରୂପ ହେଲେ, ବାବା ଗରୁଡକୁ ଦେଖ ସର୍ପ ପେଢା କରିଦେଲେ। କାଳିଆ କେଳୁଣୀ ହୋଇଲେ ନାରାୟଣ, ଗରୁଡ ପେଢି ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ଗଲା ହଇଣ। ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ, କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ଯେ କେଳୁଣୀ ରୂପ ହୋଇ ସାପ ପେଢିକୁ ହରି ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଧଇଲେ, କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ଦେଶକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ଗଲେ। ଦୈବ ଲେଖନରେ ଇଏ କରିବ ଆନ, ମୋ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଇଏ ପୁରାଣକୁ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କିଏ ଜାଣିବ? ସାପ ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ, ଗରୁଡ ହେଲା ସାପ ପେଢି, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କେଳୁଣୀ। ଆମର ଝିଅ ପିଢି ଏମିତି ଗୋଟେ କେଳୁଣୀ ହେଇଗଲେ, ଝିଅ ପେଢି ଗୋଟେ କେଳୁଣୀ ହେଇଗଲେ। ଆହୁରି ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି, ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କେଳୁଣୀ ରୂପ ଗୋଟି। କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ କେଳୁଣୀ ରୂପ ହେଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ସୁନା ନାଗ କରିଲେ ଯେ ଏ ଧରିଣ ସର୍ପ ପେଢାର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କରିଲେ ଗମନ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ विचार करिले से चकाखी सर्प पेढ़ीटाकू तहु रखिले अर्जुन सर्प को बाहर कले जे खेलाइले तहु हरि देखी सर्वनारी आनंदित हेले चतुर्बाहु से आवरी सेदिन सबुजाक माइकिना लोक देखी देखी सापुटा को भाविले ये बोपा इमिंदिकार साप तो आम केबे देखिनु झिया तू केबे सिंदियार साप देखिचु तू साप देखिथिबु मात्र सुन्ना साप देखि न तू एडा ओडा हलानी कर साप न देखि कि थियो कि बाट घाट रे जोडे गले हेले साप दूची केते प्रकार साप देखिचु कला धला हलदिया एमदी नाइलो मा नाग चिट्टी साप नै कि पानी गोलिया पानी धंडा आ गोटे देखिदिले जे केबे एकुडिया दिले देखिदिले ओहो केबे एकुडिया देखितिला गोटे कला कला सापुटी हां कला नागुडा हेला गया सेदिन नारी माने देखि पुणी होइले ता टका 3 घड़ी पर्यंत न नागिला नाटिका बोले केरे सुंदर साप गोटी होइछि माइकिना लोकोडा धरी बुलु अछि रह बोइले साप रहुछि सुण उठ बोइले उठुछि ता कथा रे जाण मात्र कृष्णकर माया को न जानिले नारी धाई धाई से दिन पलाइले चतुरी नारी राजा को निकटे जाइन कहि देले गोटिए केलुणी आसीछि बोली न कहिले बोइले गोटे केलुणी आसी अछि सुण सुवर्णर नाग को आनिछि बहन देखिलु पिछाड़ी न पारु नयन एहा देखि करी मु आसीछि धाई हे राजा तुम
ତୁମ୍ଭ ପାଖେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ କୁଞ୍ଜଗଡ଼ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦାସୀ ପରବାରୀ ଯେତେ ଥିଲେ ରାଉତ ମାହୁତ ସମସ୍ତେ ଦେଖି କରି ଗଲେ ପଳାଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରତା ଦେଖ ଚଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ପ କେବେ ନ ଦେଖିଛି ଆଜି ତୁମ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଛି। ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ବିଚାର କଲେ ଏମିତିକାର ସୁନା ନାଗ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବୋଲେ ତାହେଲେ ସେଦିନ କଣ କହିଲେ କାଳିଆ ମୋ ଦେହ ବଳି ଦେରେ ମୋ ଦେହ କଳା କାଳିଆ ମୋ ଦେହ ବଳି ଦେ ମୋ ଦେହ କଳା। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ମଣ୍ଡିତ ଯେ ହୋଇ କାଳିଆ ମୋ ଦେହ ବଳି ଦେ ମୋ ଦେହ କଳା। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରୀ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବୁଝାଇ ନା ତୁ ଆଲୋ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ କହିଲା ଚଞ୍ଚଳରେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ନା ତୁ ଆଲୋ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣରେ ଦେଖ ସେହୁ ଗଲା ପଳାଇଣ। ରେ ମୋର ଢଲଉଡ଼ି ଆଜ୍ଞା କେଲୁଣି ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ଯାଇ ହୋଇଣ। ରେ ମୋର କଳା କଉଡ଼ି ମାତ୍ର ସେ କେଲୁଣି କି ଚାହିଦେ କହୁଛି ସେ ନାରୀ କାଳିଆ ମୋ ଦେହ ବଳି ଦେ ତୋ ଦେହ କଳା। କହିଲା ସାପ ପେଢି ଧର ଚଞ୍ଚଳ ଆସଲ ତୁ ଗରି। କାଳିଆ ମୋ ଦେହ ବଳି ଦେ ତୋ ଦେହ କଳା। ତମେ କୁଆଡେ ଆଇଛ? ଆମେ ନାଟ କରିବାକୁ ତମେ ଏଟା କଣ ଚଲେଇଛ? ଏଇଟା ଆମେ ନାଟ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଚଲେଇଛ କଣ? ଏବେ ଚଲେଇଛୁ ନାଟ। ନାଟ ଯେ ଏଇଟା କୋ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ଡିସ୍କୋ ଷ୍ଟାଇଲ। ଡିସ୍କୋ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଟା ମାନେ ତାଳ କଣ? ତାଳ ଗୋଟେ ତାଳ କାଞ୍ଚି କାଉରିଆ ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ। ଆରେ ମୁଁ ସେ ଗଛରେ ଫଳିବା ତାଳ ପଚାରୁନି ଆଉ କୋଉ ତାଳ? ଏଇଟା ସ୍କେଲ ପଚାରୁଛି। ସ୍କେଲ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା। ତମର ତ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ। ତମେ ତ ଗାହାଣ ନାଚକୁ ଆଇଛ। ତମେ କଣ କାଳିଆ 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 ଏଇଟା ହଉଛି ପାଲା ଦୃଶ୍ୟ। ପାଲାରେ ଏମିତି ଗାଉନନ୍ତି କି କାହିଁକି ନା ନବରଙ୍ଗ ପରା ହେ। ହେଲେ ପାଲା କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଇ? ପାଲା ଭାଇ 16 ପ୍ରକାର। ଝିଅ ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ 3 ପ୍ରକାର। କାଇଁ କଣ କଣ କହି ଠିଆ ପାଲା ବସା ପାଲା ଉଠା ପାଲା। କି ପାଲା? ପିଲା କହୁଛି ଦିଟା କହିଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କହୁନି। বলছি তিনটা পালা বলছি সে কোন কোন কইলা বুঝিল বলছি ঠিয়া পালা বলি হ্যাঁ ঠিয়া পালা হউছি বাপা হউছি হ্যাঁ বসা পালা হউছি শুয়া পালা বলে ভাবিনি কোন যে দিন যাক কর্মক্ষেত্র করি করি বিল মালা আইবো রাতে শোই আমার ভাই আউ যদি আখু মাই মাই নলে আখু করি করি দিন যাক হালি আই যাଉଛି ঘর শোই পড়ছতি সেইটা গোটে পালা নাই নাই তুমি আইলো দান্ডা আড়ু তুমি বুঝিল বারিয়াড়ু হইকে শুয়া পালা বলে এবে বন্ধ হই গলানি আউ কোন আগে কেতে লোক তুমি দেখিছো আগে গঙ্গা যমুনা পিন্দি পকেইথি রামানন্দ তিলক কাটিকি পঞ্জির রে দিদা শুয়া ধরিকি পলাই আইবো হ্যাঁ ধরি এবেলা হচ্ছে না গাঁ গহলিকে পলাইলে মাইকিনা লোক जोड़े थिबे সেইটা আরম্ভ করি মাইকিনা বলে মৌসা মোর দেখুন কোনডা হাতুডা হ্যাঁ বলে অন্ড্রা নকু কইলে সত্য হবনি মাইকিনা নকু কইলে একাদে পুড়গুর মধ্যে মুগ গলিকি দেই দেবে বলে আমরা টিকে দেখবা আমরা টিকে দেখো বলে সে দেখি তো গনি গনি নব বলিও তোমার ঘর ঘরে একা শত্রুতা পাটরু ন শোনু মাইকিনা নকু বলিও কিয়ে কি আউছে দিয়র বড়রে গিয়া মো ছাইরে চালুনি সবলা একা নাগি থাউজি মতে মাগুচি ন দেলে মারহଳ হউজি পয়সা মাগুচি ন দেলে মারহଳ হউজি হেলে इमिंदी आज्ञा सुआ पांजी की से कहउची सुआ पाला आ जो बसा पाला बोले बहिगिरी पाला कोड होची ना वर्तमान को पूर्व काल रे थिला प्रत्येक गां रे भागवत टुंगी थिला बुढ़ा 5टा 10टा बहि पड़थिवे बोले रघुवन्ना माध्यम बहुंगण भागवत टिके पढले सुनिया ना नहीं किंतु ए जुगेरा सेता पळेला बे 52 पत्री टुंगी चलला जोडे देखियो जो गां रे सिकनेस ब्रे स्क्रू सेट चलिथियो पैसा पड़थियो जदी खेल चलिथियो पिला गुटा माइगिना पठियो जाति नना गुटा को पीढ़िया बुणी जीवो यार पैसा पड़थियो खेल चलथियो पिला कयो बाबा मम्मी डाकू जदी बजई रे जाउत ना घर काहे ना खेल चलथि हेले भाई कोन समय राजा देखो देले को कहिनो बोइले केलुणीलो मोर बाणी सुनो केते टंका नेबु एबे दियो जे कहिनो सापडा मते तो हि बिकी दियो नै ए कथा सुने कृष्ण कले नाही नाही
भगवान केलुणी कहले मो सापुटा धरी भिक्षा मागी उदर पशुची आमर सान भौणी गोटे घरे अच्छी ए साप गोटे मिनिट न देखिले सी रही पारे। अच्छा अच्छा आज्ञा केलुणी निजे भगवान होती सान भौणी हेले सुभद्रा सुभद्रा पति हेले अर्जुन अर्जुन भी भाई से कहले सापटा को बिकी पारिबिनी जदि तमे इच्छा करूछ रखिबा को 3 राति तम पाखे छाड़ देबी राति जाक तम पाखे रहइबो सकाळ हेले मु धरि गिरी जिबी खेले गिरी पैसा पत्र उदर पशुची हां ते राति रे केते टंगा नबो बोले मालिया राति जाक मालिया ए दिन दिवस आज्ञा संध्या समय होला भगवान कालिया केलुणी कृष्ण अर्जुन को सर्प रूप रे नै गिरी आज्ञा राजा को निकट दे देले सुनी बेसु जाना जन देईना माला सर्प रूपे रहिला कुंती कानना गजदंतरे जाई बहुड़ी गले सेई गजदंतरे जाई बहुड़ी गले सेई समय 12 घंटा रे गलानी होई समय 12 घंटा रे गलानी होई एथु अंधे जहा हेला सुनंतु रही एबे सुनंतु रही विचार करिले प्रभु भावग्राही से दिन जे अर्जुन भाबिले तंक मन से दिन टी अर्जुन भाबिले तंक मन देइथिबा मंत्र को से कले शरण देइथिबा मंत्र को से शरण समय 12 घंटा होइछि अर्जुन आज्ञा मर्केता शरीर पक्ष ऊपर आज्ञा शयन करछि अच्छा सी भावुछि मु धरी गिरी खेलिबी आज राति सारा किंतु देवता माने देख कुट चक्रांत करिले निद्रावती को सेदिन चंचल पठाइले बोइले लो निद्रावती जीवु तू पळाई मर्केता शरीर नयने निद्रा घारी देबु जाई निद्रावती गलाई राजार नयने निद्रा घारी अर्जुन विचार कला अथर तोर प्रतिशोध लेबी तू मते लंडा करी चून काली गोलथिल तेणु करी आज्ञा हम पदे कटक आठगड़ कवि लिखिला बांका दास कौन बोली कौन लिखिले कहीं दुई लोक भेंडिया भाई जदि गंडगोल करिवे जणे हारिबो जणे जिणिबो जुआ खेल खेलले जणे हारिबो जणे जिणिबो नारी पुरुष मान जदि खेलिबे आज्ञा जणे जिणिबो जणे हारिबो कौन केन खेली से सोइछि परा आके ताके से खेलिबे आ खेलियोनी केन खेली कहिले पदे कौन आसो आसो प्रियतमा आसो आसो प्रियतमा पीरती रे पोसा खेलिबा आसो प्रियतमा रे प्रियतमा पीरती रे पोसा खेलिबा तुमरो नारी बड़ा पुरंगी बतीसा गला तुमरो नारी बड़ा पुरंगी बतीसा गला बसा काटी कुटाउरी बसा काटी कुटाउरी कौन करिया मास्टर दान एबे फुटाइबा पीरती रे बसा खेलिबा आस प्रिय तमारे प्रिय तमा पीरती रे बसा खेलिबा आस प्रिय तमा
ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ ତଳେ। ତମେ କଣ ଆଗେ ତ ଧରୁଛ? ଆଉ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କହିବ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଳେ। ହାରିଲେ ବସିବୁ ତଳେ ଜିତିଲେ ବସିବୁ କୋଳେ। 18 ଦାନ ପଡ଼ିଲେ 18 ଦାନ ପଡ଼ିଲେ। ଏ ମାଏ କଣ କରିବା ବୁଝିଲ? କୋଳରେ ପୁଅ ଧରିବା ବିରତିରେ ବସାଇବା। ଆସ ପ୍ରିୟ ତମାର ପ୍ରିୟ ତମା ବିରତିରେ ବସାଇବା। সমাজ এবে ডেরন্তু শ্রবণ এ সময়ে ভাবিলে দেখ পাণ্ডব অর্জুন দেইথিবা মন্ত্র দেখ কর্ণ মিଳେ সেই পড়িলে কুন্তিঙ্গর এবে যে তন্ময়ী। আজ্ঞা সেদিন রাজা সঙ্গে কলে বিরতি সেদিন রাজা সঙ্গে কলে বিরতি। আহে বাবু মানে শুনন্তু দেই শ্রুতি মাত্র দৈবর বিচার কে করিব আন বাবা অচেতন অছই জাগরি রতন এমিতিকা নিদ্রা তার দেহে ঘারিছি উঠিবা পাই তানু হই শক্তি সেদিন বীরবর কলা কজে শৃঙ্গার হে বাবু মানে শুণ দেখ পরিত তার 4 ঘণ্টা রাত্র যেবে তহু হইলা আউ থরে অর্জুন সর্প হই গলা। ভাইরে নিজ রূপ হইলে পাণ্ডব কিরটি সুবর্ণ সর্প রূপ গলে হইটি। পলঙ্করে সেদিন পড়িছন্তি শোই পাহান্তিয়ারু উঠিলে সে যে মানে এপরি দিনে তিন দিন হেলাম অর্জুনক ব্রহ্মবিন্দু স্কলি হইলাম। অর্জুনক বিন্দু স্কলিত হই অর্কেতেশ্বরী গর্ভরে গলা রহি। ভাবুক জন দেরন্তু শ্রবণ 3 দিন বন্ধুরে হেলা সমাপন। আসিলে প্রভু দেখ দেবতা সেই কালিয়া কন্ধাই কেলুণী রূপরে দেখ গলে পড়াই। ভগবান এই কথাটা জানি নেলে বলে এথর অর্জুনକୁ ধরিকি পড়াইবি বলে আম কাম হইগলা। আজ্ঞা 3 দিন দিন বলে আসিকি ভগবান কইলে বলে মহারাজ আপনাকে মু কইଥିଲି 3 রাতি এথর মো সাপুটাকে মু ধরি পড়াইবি। সেতেবেলে তার আজ্ঞা সে তো যুক্তি করଥିଲେ রাজা কইলে হউ আপনাଙ୍କର সাপ ধরি আপন যান্তু। তা গর্ভরে আজ্ঞা অর্জুনଙ୍କର বীর্য ব্রহ্মবিন্দু রহিলা। দিন যাহারে আক্ষণে মাত্র রাত্রি পাইলা কেলুণী যে গলা সর্পকু ধরি তার নিজ পুরে ভোলা। হে বাবা जो ব্রহ্মবিন্দু রহিଥିଲା গর্ভর দিনকু দিন ভারি হেলা উত্তর মনে বিচার কলা সে নারী নূর্পবর ভাবিলা কি বেমার মঙ্গরে হয়েছি দৈবর ঘটনা ন জানি পারে কিছু কইলা নারী বধ্য গোটে আণ ডকাই হইল মো শরীরে কি রোগ গোটি গলা হই। কইলে ভাই দিনু দিন দেখু দেখু 7-8 মাস যতল হলা পেটটা ফুলেকি রইলা তাଙ୍କର পেটটা 2 গুণ বଢି গলা। এ রাজা বিচার কলা মতে কোন বেমার হলা কিছু ধরা পড়নি। ধরা পড়লা কিছু মাইকিনা বদ্যকু ডাকি গোটে বুঢ়ী দাসীকি ডাকিলা বইলা গোটে বদ্যকু ডাকি আণ বেগে যাই হইল মো পেটর বেমার দেখ বুঝিব যে সেই। আজ্ঞা এই কথা জানিলে প্রভু দাশরথী মায়াধারী মায়া রূপ সে গলে হইডি বুড়ি বুড়ি রূপ ধরিলে ঝট দিন নারী বদ্য রূপ নিজে হরি হইলে কুঞ্জগড় দেশকু প্রভু চলি গলে। কমলা দাসী ধাই ধাই গলা ये जो बुढ़ी भद्यकु देख डाकी करी नेलाम राजांग निकटे हेला उपगतम বইলে মণিমা শুনো এবে দেই নচিত মাত্র নিজে নারী রূপ হইলে সে নারায়ণ বৈদ্য রূপকু করিলে ধারণ মায়া কথা কেন পারিলে যে জানি তাহাଙ୍କୁ সেদিন দেখ ডাকি ডাকি আনি নারী রাজা নিকটে উপস্থিত কলে ভগবান মায়া ধারী মায়ারে সে হেলে
দেখিলে যাইছে এই যে নাটিকা বইলে যে বেমার হয়েছি একাম সে বেমার গোটি জানি পকাই অছি তেণু করি তাଙ୍କୁ ঔষধ দেবি ମୁଁ କିଛି ভগবান তাଙ୍କର যেতବେଳେ ଧରିଦେଲେ ହାତଟାକୁ ନାଡ଼ି ଦେଖିଦେଲେ ଆଗର କବିରାଜ ମାନେ ନାଡ଼ି ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଏମିତିକା ବ୍ୟାଧି ତାଙ୍କୁ ଯାଇଅଛି ହୋଇ ଜଳଧର ବେମାର ବୋଲି ଦେଲେ କ ବୁଝାଇ ୟା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଅଛି ରହି ରାତିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ଦେବ ଖାଇ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା ବଟିକା ଭଗବାନ ବାହାର କରିଦେଲେ ବୋଇଲେ ଝିଅ ତମେ ସବୁଦିନ ରାତି ଖାଇକିରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଟିକା ଖାଇବ ए बटिका सरला पर्यंत तुम पेट बढ़ी बढ़ी जीव जो दिन मात्र बटिका सरीज से दिन तुम पेट पूरा भल हो आज्ञा इमितिका बटिका प्रभु नहीं देले कलिजुग रे खाती माता माने बोले अंगना बाड़ी देखो दीदी जे नहीं आईरे नी बटिका बंधु देउची सेई बोली प्रत्येक रात्र रे खाइबो ए बटिका ताहेले गर्भर शिशु जो बढ़ंती एकाम से दिन अक्षय बटिका देले हरि बोले 5 मास पर्यंत खाइबो सुंदरी से नारी ए कथा जानी न पारिले आज्ञा भलो हेबा पाई बटिका को खाउथिले दिनु दिन गर्भ तांकर बढ़ी गला कहिले से दिन सब उदासी होला भय न करो तुम्हें आहे नरपति बद्य तो तुमको औषधि देछि खाइले तुम्हर व्याधि निश्चय जीव घुची इमिति खाई खाई भाई बेसी दिन होइला मात्र बइया जगह उठी पाए पेट खोलु जगह भाई रे 10 मास 10 दिन जो दिन गला होई बटिका घर रु देखो गला सरी सही ए 3 गोटी सुलो देखो गर्भकु आइला ए जो राजप्रसाद रे रानी देखो बसी गला राजा उठी पाइलेनी दासी मानु कोन बोल डाकिले बुझिलो कोन डाकिले ए दासी आसल पाखरे बसल ए दासी आसल पाखरे बसल उपाय करल ओटाकु धरल उपाय करल ओटाकु धरल आउरी तळी पेटटा तुरु कांतर काटी पकाउची मरल ए दासी धरल उपाय करल ओटाकु धरल आउरी 3 सुळते पुआ गोटे सते 3 सुळते पुआ गोटे 3 सुळते पुआ गोटे सते 3 सुळते पुआ गोटे सते जन्म होई पड़े तळेलो ए दासी धरेलो उपाय करल ओटाकु धरल आज्ञा ए काटुथिबा पेट व्याधि सिना दूर हैला मात्र गर्भरु गोटिए पुओ जे जमिला से दिन जेते राशि गणे थिले देखि करी समस्ते जे टका हेले बोइले राजा करी थिले शपथ केबे न चाहिबी मु तो पुरुष मुख पुआरु गोटिए पुओ जन्म कले तो ए राजा हमर एड़े कर्म कला चोरा पीरती करी पुओ जन्म कला आम्भ स्वामी मानकु देला घौराई इमिति चोरा प्रीति कला कहा संगे जाई मात्र राजा को कहिबा जे सबिको डर हे पंडिते मोर पुराणे लक्ष्य कर से दिन चेता पाइला नारी जाति से दिन चेता पाइला से ही राजा जेमिति होइला पेट व्याधि मोर गला गुची दासी माने कहिले हे दंड धर जन्मिछि तुम गर्भरु गोटे कुमर यह सुनी से झियो जे हेला टाटका
ତିନି ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ନାଗେ ନାଟିକା ବୋଇଲା କୁଆଡୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଟୋକା। ହେଲେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଝିଅ ଚେତା ପାଇଛି ଦେଖିଲା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁଅ ଇଏ ତ ନାରୀ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ସ୍ନେହରେ ପୁଣି ହୋଇଲା ବନ୍ଧନ ବୋଇଲା ଯଦି ମୁଁ ମାରିବି ଏ ପୁଅ ଗୋଟି ନନ୍ଦନ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଏ ପୁଅ ମଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ସତୀ ହେବି ସତୀରେ ଗଣନା ଏବେ କୁଆଡୁ ହୋଇବି। ଏତିକି ବିଚାରି ଦେଖ ରାଜା କହିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ପୁରୁଷକୁ ଡକାଅ ଯେ ଭଲା କହିଲା ମୁଁ ତ ଯୋଚାରୁଣୀ ହେଲି ମୋ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭଗବାନ ମତେ କଳ୍ପନା କରିକିରି କଣ କଲେ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଲୋ ଘୋଡାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡାକି ଆଣ ଯାଇ ଯେ ଯାହା ପୁରୁଷକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ମାତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଏ ପୁଅକୁ ପାଳିଲେ। ଯୋଉ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଇଥିଲେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦାସୀ ମାନେ ଦେଲେ ଜଣାଇଣ କହିଲେ ତୀର୍ଥ ଫଳ ମିଳିଲା ଦ୍ରୁପତି ଝିଅର କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ନାତି ଏହା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ସେ ଅତି। 1 2 3 4 5 ଦିନ ହେଲା ଆରେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଷଷ୍ଠୀ ଦେଖ ଆଠୁଆରି ଗଲା 9 ରାତି 10 ରାତି 11 ଯେ ଦିନ ସକଳ ଛୁଆ ଗଲା ଏ ମାତ୍ର ସେହି ଦିନ ମାତ୍ର ସେଦିନ ରାଜା ମନେ ଭାବନା କଲେ ପୂର୍ବରେ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିଲେ ବିଭାନ ହୋଇ ଝିଅ ହେବ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରକୃତ ଏ କଥା ଗୋଟିକ ହୋଇଲାଟି ଯୋଚାରି କର୍ମ ପୁଣି ଏ ଝିଅ କଲା କୁଆଡୁ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା ମୋରା ଯେ ନାତି ପୁଣି ରଜା ହୋଇବ ଏ କଥା ଗୋଟିକ ବିଚାର କଲେ। ଭାଇ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ 21 ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ବାସା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରଜା ଡକାଇଲା ଆଜ୍ଞା ନାତିର ନାମକରଣ କରିଲା ଯେ ନେଇ ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ଦେଖ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏ ପୁଅର ନାମ ହେବ ପୃଥିବୀ ବାହନ ଅତି ବଳବାନ ଦେଖ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିଣ ଋଷି ବିଦାୟ ଯେ ନେଲା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏହି ପୁଅ ଯେ ବଢିଲା ଦିନୁ ଦିନ ବଢିଗଲା ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ 1 2 3 ମାସ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା 3 4 ବର୍ଷ ଯେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ଗଲା ଆଉ ଥରେ ରାଜା ମନେ ବିଚାର କଲା ଭାବିଲା ନାତି ଆମ ବଡ଼ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ମୂର୍ଖ ହେବଟି ଏତିକି ଭାବିଣ ରାଜା ରତ୍ନାଙ୍କର ଡକାଇ ଆଣିଲା ଦୁର୍ବାସା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ପଢାଇଲା ପାଠ ଦେ ନେଇ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ପୁରାଣ ବହି ଭାଇ ନାମ କଲେ ପରା ହେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ତାକେ ସିଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ ଥୁମ୍ପିଆକୁ 21 ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଯୋଗ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣ ନାଇଁ ବବୁରୁ ବାହାନ ନାଇଁ ବବୁରୁ ବାହାନ ନାଇଁ ସେ ପୁଅର ନାଁ ହେଲା ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ କାହିଁକି ନା ବାପା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ମା ହେଲା ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗ ବଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଜାଣିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଦେବତା ଯେମିତି ଋଷି ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଋଷି ବିଚାର କଲେ ଯୋଗରେ ଜାଣିଲେ ମୁନିମର ଚୋରା ପ୍ରୀତିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏ କୁମର ଅର୍ଜୁନ ଔରସରେ ଇଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମା ଗୋଟିକ ତାର ମର୍କେତେଶ୍ୱରୀ ହୋଇଲାଟି ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି ନାମ ତାର ଦେଲେ ସେ ପୁଅ ବଢିଲା ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ବଢି ବଢି ଯେବେ ତାର ବୟସ ହୋଇଲା ସେଦିନ ରାଜା ପୁଣି ହେ ମନେ ଭାବନା ଯେ କଲା ଅଜା ବିଚାର କଲେ ପୁଣି ତାର ନାତି ବିଦ୍ୟା ନ ପଢିଲେ ସିଏ ମୂର୍ଖ ହୋଇବଟି ଏଣୁ ବିଦ୍ୟା ଶାଳକୁ ନୀତି ତାକୁ ଦେଲେ ପଠାଇ ପଢିବ ସେ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଶାଳରେ ଯାଇ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁଅ ପୁଣି ବଢ ଏ ଶୁଣ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ପଢେ ବିଦ୍ୟାଶାଳେ ଯାଇଣ ହେ ବାବୁ ମାନେ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଲେଖୁଅଛି ଦେଖ ମଲ୍ଲିକା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଦିନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଧରିଛି ଖଡ଼ି ଲେଖୁଅଛି ରାଜା ପୁଅ ଦେଖ ଏବେ କିପରି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଖଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଶା ପିଲାକୁ ଦେଖ ଡକାଇ ଆଣିଲା ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଖଡ଼ି ହସ୍ତରୁ ଯେବେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣ ପଡ଼ିଶା ପିଲାକୁ ଦେଖ ରାଜା ପୁଅ ଦେଲା କହି ମୋ ଖଡ଼ିଟା ଟିକେ ତୁ ଦିଅରେ ଉଠାଇ ପଇସା ପିଲା ଗୋଟେ ଥର ଉଠେଇ ଦେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ତା ହସ୍ତରୁ ଖଡ଼ି ଖସୁଛି ସେ ପିଲା 3 ଥର ଦେଲା ପରେ
ରାଗି ଗଲା କହିଲା ପୁଅ ମୁଁ ତ ବୋପାର ନ କର ନାହିଁ ଯେତେ ଥର ଖଡି ତୁ ତ ଦେଉଛୁ ପକାଇ ଅଣ ବାବୁଆ ପିଲାରେ ତୋର ବୋପା ନାହିଁ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଖଡି ପଡୁଛି ତ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ କହିଲା ସେଠାରୁ ରାଗ ଗର ଗର ଦେଖ ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଲା ସେ ପୁଅ ସଙ୍ଗତେ ତାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରଜା ହଉ କି ପ୍ରଜା ହଉ କେଲାକୁ କେଲା କହିଲେ କଣ ଦୋଷ କିଏ ସେ ପିଲା କହିଲା ତୁ ଅଣ ବାବୁଆ ପିଲା ତୋର ବୋପା ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ବାରମ୍ବାର ତ ହସ୍ତରୁ ଖଡି ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଯେବେ ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ତାର ଧଳି ନ ପଡିଲା ବିଚାର କଲା ମା ଘରେ ଅଛି ମୋର ପଚାରିବି ବାପା ଅଛି ମୋର କେଉଁଠାର ଏତିକି ବେଳେ ପୁଅ ପଳାଇ ଗଲା ରାଜପ୍ରସାଦ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସୁଖୀରାଇ ଅଛି ତା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ମା ଘରେ କହୁଅଛି ପୁଅ କେବଳ ମାଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିବି ଭାବୁଛି ଆଶିଣ ମତେ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ବାପାର ନା ମତେ ମା କହଲ କିସ କହିଲ କେଉଁଠାରେ ବାପା ମୋର ଅଛନ୍ତି ରହି ଦିନେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ସତ କଥା ମତେ ଦିଅ ବୁଝାଇ କହିବ ଏ କଥା ଶୁଣି ମା ତାଟକା ହେଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ମୁଁ ନ ଜାଣିଛି ଭଲା କି ବୋଲି କହିବି ଏବେ ପୁଅକୁ ମୋର ଏତେ ବୋଲି ମନେ ମା କଲା ବିଚାର ନ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ହାରିବ ମୋ କୁମର କେତେଶ୍ୱରୀ ବିଚାର କଲା ବୋଲେ ରାମଦର ପିଲା ଶିଖେଇ ଦେଲା ବୋଲେ କିଏ ଆକୁ କଣ କହିଦେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରୁ ନଥିଲା ଆଜି ପଚାରୁଛି ହେଲେ ମୁଁ କିସ କହିବି ମୁଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ କାହାର ଦେଖିନି ମୁହଁ ନାଇଁ ହେଲେ ତଥାପି କିସ ହେଲେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡିବ ସେଦିନ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ସେହି ନାରୀ କଲା ତୋ ବାପା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଇଲା ବୋଇଲା ତୋ ବାପାଙ୍କର ନାମ ଅଟେ ଯେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃଗୟା ଅର୍ଥରେ ଘୋର ବନ ଆଜକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେ ସେହି ନ ଫେରିଲେ ଗୃହରେ ଶୁଣ ମୋ ତ ନଈ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ଯେ ରହି ସେଦିନ ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ବଚନ ମାଲ ଯଦି ମୋ ବାପା ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି ଏ କଥା ଗୋଟିକ ପୁଅ ମନରେ ଭାବି ମାର ପାଦ ତଳେ ଶପଥ କଲା ନିଶ୍ଚୟ ବାପାକୁ ଖୋଜିବି ବୋଇଲା ଧରିଲା ଝାମଣା କାଠ ଧନୁ ସେଇ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ପୁଅ ଗଲା ପଳାଇ ମାତ୍ର ବାପାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପୁଅ ବୁଲୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ହେ ପଚାରୁଅଛି ଭାଇ କିଏ ଦେଖିଛ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତାଟକା ହୁଅନ୍ତି ଦେଖ ସର୍ବଜନ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ମଲାଟକୁ ଗଲା ଗୁଜୁରାଟ ସହିତ ପୁଅ ଦେଖ ବୁଲିଲା ଆଜ୍ଞା ନେପାଳ ଭୂପାଳ ବୁଲୁଅଛି ନନ୍ଦନ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ପଚାରେ ବାପାର ନାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ତାଟକା ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କେ ଜାଣିବ କେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଅ ପଳାଇ ଗଲା କପିଳାସ ଗନ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବନ୍ଧୁ ଗଲାଣି ହୋଇ কৈଳାସ ପର୍ବତରେ ବସିଅଛି ଯାଇ ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ବେଦର ପୁରାଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପଡ଼ିଗଲା ମାତ୍ର ଏ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଦେଲେ ମାତା ଦେବୀ হৈମବତୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କରପତ୍ର ଦେଲେ ଯୋଡ଼ିଟି ବୋଇଲେ ନାଥ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଦେଖ ଏବେ ଗଲାଣି ହୋଇଣ ବସିଅଛି କିଏ ଗୋଟେ କହଳା ନନ୍ଦନ ଚାଲ ଚାଲ ନାଥ ଇଏ ତା ପାଶକୁ ଯିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଯେ ବୁଝିଣ ଆଣିବା ଏତିକି କହିଣ ତୁହେ ଚଳିଗଲେ ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ନିକଟେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଢେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ପଚାରିଲେ ଦେଖ ଯାଇ ପାର୍ବତୀ ରମଣ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲା ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ 12 ବର୍ଷିଆ ପିଲାଟା ଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି ପଚାରିଲେ ତୁ କିଏ ଅଟୁରେ କୁମାର କାହିଁକି ବୁଲୁ ଅଛୁ ଏ ଘୋର ବନସ୍ତର କିଏ ତୋର ପିତା ମାତା କେଉଁଠାରେ ବାସ
कि पाई बुलु अछु तू कहवारे सुत से काले कर पत्र ए पुओ जोड़िला मो बापा चित्तरंजन को खोजु अछि भला केउ आड़े जाई छंदी न आसंती सेही मां को पाखटे सत्य करी अछि मुही बापा को खोजी करी नेबी मो राज्य रे औरी कुंजगड़ राज्य पुनी अटईटी बारे अजा घर मध्य रे मु अछि रहीण ये कथा गोटी कहिला नंदन जानी देले प्रभु शिव शंकर पार्वती पुओ गले शंकर हैमवती कहिले पुओ को जे चाही आरे पुत्र सुन तू मन कर्ण देई हरे केते दिन जेबे रहिबु एही थारे निश्चय भेटिबु पिता को तू बारे तो बापा को निश्चय भेटिबु सत केते बोली कहिले दुई जण से तो बोले बाप रे केते दिन रह तू मो पाखरे रह हमर गोटे पोसा जीव माने गंडा जीव अछि से गंडाटा को तू बनरे चरौथबु तापरे केते दिन गले तो बापा को निश्चय भेटिबु बापा को निश्चय भेटु आज्ञा काई किना शिव जोग बळे जानि देले एटा अर्जुन रो पुष्ट अर्जुन चक्रांत करी अर्जुन औरसुर पुडा जन्म होई इमिति हमर धर्म रे नाती हैला इमिति केते दिन गलानी बितिण हे विदुष मंडली मो डेरंदो श्रवण अर्जुन को द्वितीय वनवास अछि रही संपूर्ण हेबाकू देखो जाउछि एबे सही ए अर्जुन मन मध्य करिला विचार बारुणा को जदि मु एबे जीवी जे एठर धर्म भाई मोर देखो ज्येष्ठ जे अछंती आउ थरे गंडा बधिबाकू देबे पठाई बोले मु जदि बारुणा मंतु को पळेबी भीम भाई अछि भीम भाई केबे जीबेनी मते आउ थरे मन पठाइबे गंडा मारिया पितृ हेले भाई अर्जुन आउ ताकर पो मिलन हेबे तापरे कुंजगर राज्य हेला ए तू एबे कहिबा बुझाई से दिन विचार कला पांडव रे जाई आज्ञा से दिन पांडव सुंदर वीर धनुर्धर मारिबाकू गंडा खोजंती बनर बुली बुली से दिन अर्जुन तो गले केउठारे गंडा गोटी देखि न पारिले कैलाशपुरे जाई प्रवेश हेले 12 घंटा बंधु दिन होइछि गंडा को चराउ देखो पुओ जे अछि भोजन अर्थे जाइछि नंदन कहल घास खाउथिला गंडा जे से दिन जलपान करिबा अर्थे सरजु कूल गंडा गोटी गलानी एबे जे केवल पड़ीगला दृष्टि कुंतीर संतति धनुर्बाण धरी अछि निज एबे स्कंदटी किंतु माधवी लता तले एबे बसिलाम जलपान कला परे मारिबी बोइलाम जते बळे जल पान कला सेही फेरी भाष होए अर्जुन बाण को पठाई देला अनभेदी स्वर उड़ी उड़ी केवल देख गलानी तत्काल शेषर जाई गंडा बक्षे पड़िलाम गंडा गोटी चित्कार से दिन जे कलाम दैव लेखन किए करिब आन ये मो भापुक मंडली ये डेरंतु पुराण से दिन जते बळे चित्कार करूची अर्जुन पुओ घरे देखो खाई जे बसीची मात्र सुबिला कर्ण को से गंडार चित्कार धरिला हस्तरे से पुओ धनुषर धाई धाई आसी प्रवेश हेला छटपट गंडा हेउ अछि देखिला भाबिला केहू चंडाल मारी अछि याकू रागे गर गर देखो हेला से बाबू बोइला गारे किए पामर तुही हरे पोसा गंडा जीव को न जानिलु भाई की परी मारिलु के उठे अछु रही गंडाटा छटपट होइकरी मरिकरी पड़िछि मल्लिकार्जुन आसिक देखिला रागरे कहला को चंडाल एडे अन्याय कला गंडाटा को बंध कला एटा पोसा जीव गंडाटा से न जानि पारिकरी आखी खाउ थाउ पुनी हेला तो बंध जानि न पारिला पुनी भलो किबा मंद एते बोली पुओ पुनी कहिबार बेले लुचि थिला अर्जुन देखो से हु नट्टा तळे बाहर हेला से पांडव किरटी
ବୋଇଲା ମାରି ଅଛି ମୁଁ ଗଣ୍ଡା ଯିବ ଗୋଟି କାହିଁକି ମୋର ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ଦରକାର ଘର ବନେ ବୁଲିଲି ମୁଁ ଦେଖ ବନସ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଗଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ନ ଦେଖିଲି ଏ ଗଣ୍ଡା ଗୋଟିକକୁ ମୁଁ ବଧ କଲି ସେ ସମୟ ଅର୍ଜୁନ ଭାଇରେ ପଳାଇ ଗଲା ଗଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଯାଇ ନ ଦେଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଲା ବୋଇଲା ପୁଅରେ କିପା କରୁଛୁ ଗର୍ଜନ ଗଣ୍ଡା ବଧ କରିଛି ରେ ମୋର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ନେବି ଏବେ ବହି ଏ ବାରୁଣାବନ୍ତ କଟକକୁ ଯିବି ପଳାଇ ଏ କଥାକୁ ଯେବେ ଶୁଣିଲା ନନ୍ଦନ ରାଗେ ଜର ଜର ବନ୍ଧୁ ଗଲା ହଇରାଣ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ମୁଁ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡାଟି ବଧ କରୁଛି ରାଗେ ଜର ଜର ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ନନ୍ଦନ ହେ ଅର୍ଜୁନ ନନ୍ଦନ ବୋଇଲା ଚଣ୍ଡାଳ ମାରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନ ରଖିବି ତତେ ମୁଁ ନ ରଖିବି ତତେ ଆସ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରଣ କରିବୁ ଦୁଃଖତେ କରି ଗର୍ଜନ ଏତିକି କରି ଗର୍ଜନ ଏତିକି କରି ଗର୍ଜନ ହେ କରିଲେ ସେ ଘୋର ରଣ କମ୍ପିଲା କପିଳାସ ସେଇ ଦିନ ବସିଥିଲେ ଶିବ କମ୍ପିଲା ତାଙ୍କ ଆସନ ଯେବେ ହର ଚାଲ ଗହୁରି ଯିବା ଏଥର ପୁଅକୁ ବିପଦି ପଡ଼ିଅଛି ଘୋର ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ସେଉ ଯୁଦ୍ଧଟି ଭଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ କରି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପିତା ପୁତ୍ର ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯାଇକିରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଇଏ ବାପା ବୋଲି ଚିହ୍ନି କି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ସିଏ ବୋପାକୁ ଦେଖିନି କି ପୁଅ ବୋପାକୁ ପୁଅ ଚିହ୍ନି ପୁଅକୁ ବୋପା ଚିହ୍ନି ବାପାର ସରଯାକ ପୁଅର ଗାଲେ ଯାଇକି ଚୁମା ଦଉଛି ଏ ପୁଅର ସରଯାକ ବାପାର ପାଦ ତଳେ ଯାଇକି ଆଙ୍କେ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ତା ବାପା ସିଆ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରେ ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର ମାନେ ଯେ ପଡନ୍ତି ଦେଖି କରି ଅର୍ଜୁନ ମନେ ବିଚାରୁ ଅଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପୁଅରେ ତୋର ଜୀବନ ଆରେ ଯେତେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶନ କରୁଅଛି ତୋତେ ତୋ ମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇ ଅଛି ଯୁଗତେ ସେଦିନ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରଇ ଶବର ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନ ତୁହି ମାତ୍ର କପିଳାସପୁରରୁ ପ୍ରଭୁ ଚଳି ଯାଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଦେ ଦେଖ ଦେଲେଣି ଯେ କହି ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପକାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଧନୁର୍ବାଣ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କରି ହୋଇଲେ ନମ ନମ ବୋଇଲେ ଆହେ ହର ହେ ପ୍ରଭୁ ଦିଗାମ୍ବର ଯୋଡୁଅଛି ମୁକର ବାରେ ତୋତ୍ର ପର କହନ୍ତି ଦୟା କର ହେ ପଶୁପତି ଏ ପୁଅ ଗୋଟିକ ଦେଖ ଯେ କେମିତି ମୋ ସଙ୍ଗେ କରୁଅଛି ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେକାରେ ହସିଲେ ଯେ ଶିବ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଖ କୈଳାସପତି ଶୁଣ 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 ରେ କୁନ୍ତୀର ସନ୍ତତି କାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧରେ କରୁଛୁ ଯାଇ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଅର୍ଜୁନ
तू न जानिकी कातिले युद्ध करचु अर्जुन कहले प्रभु एटा गोटे छोटिया पिलाटा मो साथी आइकरी घोर गंडगोल करूची मते दरकार थिला गंडा जीव बोली मु बध करिछि पिला बोली मु भाबुची नले तो सरजा दानी पिला आइस अर्जुन को कहले शिव बोले अरे बाप सेटा के जानिछु के अर्जुन बोले मु केमे जानी प्रभु मा को केबे देखिनी कहले हरे एटा तोर निज पुत्र पुनी अटे आरे वीर तातका हैला से दिन पांडव सुंदर जोड़ी देले करपत्र पांडव किरती बोइले सुन प्रभु तुम्हें पशुपति एटा केते नंबर ओ भारी दारु जन्म होइछि ए पिला कहिले शिव शंकर सुन हे अर्जुन सर्प रूप होइल तुम्हे तीन दिन कृष्णकर संगतरे पलाई गल मर्केतेश्वरींकर पासरे रहिल तीन दिन कल ताहा संगरे पीरती तुम ब्रह्मरे झिय होइला गर्भवती ता गर्भरु ए पुଅ होइछि जन्म 7 नंबर माई किना रंगेहि नंदन सेदिन ताटका होई पुणी पांडव सुंदर पुओ को धरिला तार निज कर बोइला बाप धन रे सुन देई मन कहिले शिव से काले सुन रे नंदन जो चित्तरंजन को खोजुथिलु तुही ये तोर बापा चित्तरंजन अटई सेदिन पुओ जोड़ी देला कर बोला बापा मोर दोष को तुम्हे क्षमा कर पड़ीगला पाद तळे न जानी मु करूथिली घोर रण हे बापा एबे मु हटे तुम नंदन चलो चलो जीवा घर को एबे माँ तुमको चाही रही अछि भबे से काले अर्जुन आउ मल्लिका अर्जुन बाहर हेले राज्य को जीवाकू बहन से दिन तर तरे दुई गले आज्ञा कुंज गढ़ राज्य रे प्रवेश होइले सिंहंदर जेते बोले होइले उपगतम अर्जुन को छिड़ा करले देखरे पुओ जाई तम भीतर घर को पुओ पलाई गला मारो निकटे जाई न पुहा जर होइला बोलो आनी अछि ए बाबा गुजाई आ तू देखिबू ए मुख गुजाई से पुओ जाई माऊ कहला बोला मम्मी दादी की डाकी खोजी गिरी आनी हमर दांड गानी अछि सिंहंदर रे अछि आ सुनो हेड देख हेड केने निशकारी गिर आज्ञा देखी करी झियो देखो आश्चर्य तो हैला मुखरु बचन देखो किछि न होइला बोले ये केबे हेले ताकू देखिनी कोड चिनी पारे जो बोला मुसिना कहू कहि देली ए पिला जागिरी कोडू गोटे काकू झिकी धरि आगिरी कहू एटा मो बाबा सेदिन देखि करी सेनारी होई गला काबा पुओ कहूची भौलो एटा मो बाबा पुओ कहूची एटा मो बाबा किंतु माइक ना हेगलानी काबा सेते बोले अर्जुन कहले बोले मु न कहले ई आ जानि परिबोनी काहे ना मु जो रूप रे थिली कोन जानि तू काहे कि आसमित जाऊ अछु होई तू सुना सर्परे दिने दिने लो पाया थिलु पाई अर्जुन कहले सुन रे प्राण बांधबी मो प्राण संगात मिताग सुन संगात सुन प्राण सही देउ की बताई सुन प्राण सही देउ की बताई पूर्वर चरिता मिताग सुन संगात सेदिन अर्जुन कहिले सुन अरे रे सुंदरी हरे पूर्व कथा स्मरण कर एबे गोरी मात्र सुनार सर्प मु तो होइथिली अरे तो निकटे तिनी रात्र मु रहिली से कालर कथा एबे मने पकाई स्मरण कर एबे तू ही हरे प्राण सही ये कथा झियो जबे करने सुनिला
ଭାଇରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଗୁହ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଗଲା ସୁନିର୍ମଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଧରିଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ତଳକୁ କରିଲା ଧରିଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ପଦଙ୍କୁ ଧୌତ ଯେ ଗଲା ପାଦ ଧୌତ ଜଳ ଇଏ ମସ୍ତକେ ଛିଞ୍ଚିଲା ଧରିଲା ଦେଖ ଯାଇ ନ କର ধীরে ধীরে ঘরকু হইলা বাহার হইলা আস আস নাথ এবে ভিতরকু মাত্র রাজ্যরে রাজা এবে করাইতকু এ রাজ্যরে রাজা হই যাবে আপন এতে বলি কহিলা সে কন্যা রতন ইহা শুনি অর্জুন করিদেলা নাস্তি আরে সুন্দরী শুণ এবে তু ঝটতি আরে শ্বশুর ঘরে যেবে রহি তুই রাজা হেব সেথিরে কিছু মূল্য নুহই হইল শ্বশুর ঘরে যো জই খাউছি ভাত তাঠারু ভাকুড়া নাই মাত্র জগত তেণু করি মু নপারিবি রহি এই কথা গু অর্জুন যে পদে দেলি কহি অর্জুন কহিলে কহিলে শ্বশুর ঘরে যো জই রূপ রহিকি ভাত খাইও শ্বশুর ঘরে যো জই খাউছি ভাত তাঠু ভাকুড়া নাই যে জগত বলু কেশবালা বলছে ওরা কোন মেতে বাধুছি বলে তো জাগিরি মাসে সংখ্যা রহিব শ্বশুর 15 দিন মাসে না রাই পড়ি রহ নেঙ্গে হেলে अर्जुन को जते बेले कहले से मना कले कहले बे पुओ तो आंभर पुणी युवक होईची आ याहा को राजा करिबा पालिबो ए झटती अजा घरे जेबे राजा होइबो जे नाती एथिरे शोभा पाइबो जगत रे ख्याति कहला अजा घरे नाती राजा हेले हबो मात्र जोई पु हेले हबोनी एणु करी ब्राह्मण मान को आनिबे डकाई शुभ लग्न तिथि बेला नक्षत्र सेही नाती की बसाइबे राजा आज्ञा बांधिबे राज साड़ी देखो ता मस्तक करे बसाइले सिंहासन पुओ जे नेई अर्जुन किछि मात्र ज्ञान देले जाई बोइले पुओ आरे मने रखी दिबु मा को केबे बाबुरे भर्सना जे न देबु प्रजांकु पालिबु पुत्रर समान बहुत रखिबु रे भंडार रे धन किमिति केते ज्ञान उपदेश देले हारी जागु कहिन से तो बारुना गले बोइले जाऊ अछि मुहि दूरी तो भाई माने मो अछंती बारुना रे सत्य होइब घोर युद्ध आगो को जे ससरे एणु करी जाऊ अछि मु देख तुरी तोरे पाइले राती बापांकर श्राद्ध होइब एते बोली अर्जुन जे विदाय हेब मात्र कहिबो पुओरे रखी थिबु तु चित बापा औरी मां अजा आई की पाखरे रखी तो अनादर केबे न करिबु नंदन पालुथिबु ताके कहिबार जे वचन एते बोली अर्जुन जिबे पलाई आगे से दिन जहा पुराण गला होई कहूतिले परखित सुकमुनि कहूतिले परखित निकटरे आमे दुई भाई गाइलु ए सभा मध्यरे विदुष मंडली मोडे रंतु श्रवण पढ़ुथिलु बांगला भारत जे उठान एठारे पुराण शेष अछि होई समस्त करपत्र जोड़ू अछु जाई।